Welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Brian Sequera and these are the headlines. Nashnola continues to grapple with the escalating issue of garbage. Despite growing concerns, authorities continue to turn a Nelson's eye to the issue. State government waives off pre-GST areas of Rs 48.5 crore for 16,400 traders under one-time settlement scheme. Move will reduce GST baggage, says Chief Minister Sawant. Temperatures to persist around the 35-degree mark until the weekend under clear skies. Next week likely to see a slight drop in temperatures. Now for the news in detail. The state government led by CM Pramod Sawant has waived pre-GST areas of Rs 48.5 crore for 16,400 traders under the one-time settlement scheme to reduce GST-related baggage. Traders can download their waiver certificate from the portal before March 7, 2024, which is the deadline. Principal Secretary Finance Mr. Kandavalu, बाकी GST डिपार्टमेंटाचे सगळे फायनान्स डिपार्टमेंटाचे पत्रकार मित्र आणि वेवर घेवपा खातीर आयिल्ले म्हणजे सगळे टोकन घेवपा खातीर आयिल्ले सगळे भाव आनी भयणींनी सगळ्यात पयली हांव म्हज्या GST डिपार्टमेंटाचे खूब खूब अभिनंदन करता. लॉंग पेंडींग इश्यू तो कितलीशींच वर्सां पेंडींग आशिल्लो तेका इजी करपा खातीर आमी वन टायम सेटलमेंट स्कीम काडल्या. हातूंतल्यान आयज 16,412 डीलर्स जांकां जवळपास 48 कोटी रुपया आमी वेव करता. हातूंतल्यान मेनली म्हणजे कंटिन्युअसली 2016 पासून ते आज पर्यंत वेगवेगळे इश्यूज खातीर पेंडींग आशिल्ले वेवर सर्टिफिकेट आज आमी तांकां दिता. ह्या सगळ्या लोकांक आमी डिपार्टमेंटाच्या वतीन तेंची डायरेक्टली वेबसायटीचेर अवेलेबल करता. तेंच्यांनी आपली सर्टिफिकेट ही डावनलोड करून घेवची. एवरी इयर तांकां इंडिविज्युअल इयरा खातीर वेगळी सर्टिफिकेट मेळटली. हे सगळें करपा खातीर तांच्यांनी डायरेक्टली वेबसायटीचेर वचूनय करूं येता. अदरवायज आमचे GST डिपार्टमेंटाच्या तालुका लेवला वयल्या ऑफिसाचेर येत जाल्यार आमचे तालुका लेवला ऑफिसर्स सगळे तांकां कॉपरेट करतले जेणे करून तांकां परतूय बी तालुका लेवलाचेर कोणाक ऑनलायन वचून डिफिकल्टी येता आसत जाल्यार तेंच्यांनी तालुका लेवलाचेर वचून ते कंप्लीट करूं येता. ही स्कीम तशी पळोवंक वचत जाल्यार आमी 8 ऑक्टोबर 2023 चालू केल्ली. ताजी स्कीम आमी 7 मार्च 2024 पर्यंत तेजी लास्ट डेट आसा सबमीट करपा खातीर आनी ताकाच लागून 7 मार्च 2024 पर्यंत ही उरलेल्या सगळ्या लोकांनी जाता तितके बेगीन ही वेवर सर्टिफिकेट घेवची जेणे करून आमकां आमी एकदां म्हणटा फाटले हिशोब सगळे क्लियर करपाचे आसा. कोंकणी शब्दांतल्यान आनी सोंप्या शब्दांतल्यान सांगपाचें जाल्यार आनी फाटले सगळो आपलो हिशोब डिपार्टमेंटा कडेन क्लियर करपा खातीर 7 मार्च 2024 ही शेवटची डेट आसा. हाज्या उपरांत आनीक एक्सटेंशन मेळचें ना किंवा आनीक परतूय रिलीफ मेळचो ना आनी अशा पद्दतीची वेवर अशा पद्दतीचो रिबेट अशा पद्दतीचो इतके कमी हे खंयच्याच राज्यान अशा पद्दतीत करूंक ना. ओके, ताकाच लागून आमी म्हटलां की 20% रेबीट इन टॅक्स दिवं 100% रेबीट इंट्रस्ट पेनल्टी ऑर अदर ड्यूज दिला आमी. फॉर द डिस्प्युटेड केसीस 50% रेबीट टॅक्स आसा तांकां 100% रेबीट इंट्रस्ट पेनल्टी हे आमी दिल्ले आसा. फॉर द एनफोर्समेंट सर्च सीजर रिएसेस्ड केसी खातीर 50% रिबेट पेनल्टी आसा तांकां 100% रिबेट आनी इंट्रस्ट हो दिल्लो आसा. ताका लागून हें सगळें करता आसतना म्हाका दिसता दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम to offered by the government of Goa as compared to all other state government. All the people are appealed to take this maximum benefit under this scheme by applying the online portal on the 7th March 2024. हे सगळ्यांनी त्याचो बेनिफिट्स घेवचो इतकेंच सांगता. आनी आमच्या अंदाजान जवळपास 16,412 अशा पद्दतीच्यो केसीस आसा. ओके, देव बरें करूं. विन्सेंट रोजारियो, सुभाषिश गोवेकर and Sanika Nagwekar for Goa 365. The Nashnola area continues to grapple with the escalating issue of garbage, which has become an unfortunate norm, particularly along a stretch of the Aldona-Mapsa road. Despite Goa 365's continuous efforts to bring attention to the persistent issue and growing concerns from the residents, the garbage menace remains unresolved, posing significant risks to commuters. Here's our reporter Nitisha Gaonkar with the details.
नाशनला वाठारांत आयज आमकां कोयराच्यो घाणी पळोवपाक मेळटा। आलदोणचे जे PSC आसा थंयच्यान जेन्ना आमी म्हापशे वटेन वयता जाल्यार ह्या रस्त्याचेर आयज आमी वयता थंय आमकां गार्बेज दिश्टी पडटा। लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज उडयता। कितलेशेच फावटी हांवें ह्या स्पॉटाची बातमी केली, तरी आसतना ही जी गार्बेज आसा ती आजून मेरेन क्लीन जाल्ली ना। जी नाशनलचो जो सरपंच आसा हो जो कोण पंच मेंबर ह्या वाठाराचो आसा तेणी खंय तरी इनिशिएटीव घेवन ही जी गार्बेज आसा ही क्लीन करपाची गरज आशिल्ली, पूण आजून मेरेन ही गार्बेज आसा ती क्लीन जावंक ना। ह्या गार्बेजीन जर आमी आयज पळयशात जाल्यार प्लास्टीक पिशव्यो, कवच्यो आमकां पळोवपाक मेळटा आनी वाऱ्यान ही गार्बेज जी आसा ही पुराय रस्त्याचेर इतली स्प्रेड जाल्ली आसा की येरादारी करप्यांक खूबच प्रॉब्लेम जाता। आनी एक म्हत्वाचें म्हळ्यार हांगा जो रस्तो आसा हांगा बुश कटींग आयज जावपाची अत्यंत गरज आसा, बिकॉज हेजे टर्न आसा थंयच्यान जेन्ना गाडी येता तेन्ना आमकां फुडली गाडी दिश्टी पडना। खंय तरी हेचेरूय आयज खंय तरी एक्शन घेवपाची गरज आसा। आतां हांगासून क्रॉस जातालो सो तेन्ना वयताना हांवें पळयली की हांगासर एक बाटली आसली काचेची आनी एक 2 व्हिलरवालो ते काचेचे बाटलेर तेची टायर गेलो आनी ती बाटली फुटली। हांव ती सायडीक काडटालो आतां, तेच काडटाना हांगा म्हाका दिसलें की सगळी हांगासर पळय गार्बेज आसा ती हांव नको तें कोण उडयता आनी कितें तें, बट हांव लोकां कडेन अपील करता की अशी गार्बेज आसा पळय ती रस्त्यार उडोवं नाका, कित्याक आतां तो 2 व्हिलर हांगा पडटा वाजलो, फाल्यां काय तर समज ते बाटलेर पडून तो पडलोलो कितें जाल्लें जाल्यार तेच्या घरान पळय ते फॅमिली मेंबर रावतात खंय तरी एक ट्रेजेडी जावंक शकताली। हांव लोकां कडेन अपील करता आनी जी अथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी मातशें हेचेर लक्ष घालचें। आतां कितें आमी सगळेच आतां पंचायतीचेर वा अथॉरिटीचेरूय घालूंक शकना। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आमची जबाबदारी की ही जी गार्बेज आसा पळय कोण हाडून पेम्पर हें कितें उडयता पळय ती तेंच्यांनी स्वता चिंतचें की हांगा उडयता फाल्यां तेच गाडी घेवन वयता आनी पोतयेर स्लीप जावन पडोवंक शकता। सो आयज तें दुसऱ्याक जाता तें तुमकांय जावंक शकता। सो म्हाजी सगळ्यां कडेन अपील एक हें जें हांगा पळय गार्बेज तुमी उडयतात पळय ती हांगा स्टॉप करा आनी अथॉरिटीनी मातशें लक्ष घालचें की हें मातशें क्लीन करचें। नितीक्षा गांवकर, मनीष परब and Sangeeta Oli for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Association of Democratic Reforms or ADR has released a report on the financial status of major national political parties in the state. The BJP has emerged as the wealthiest national party, reporting an income of 2,360.84 crores in the financial year 2022-2023. Here's a breakdown of the report. The recent report by the Association of Democratic Reforms sheds light on the financial standings of major national parties. The BJP leads the pack with a staggering income comprising 76.73% of the total Rs 3,076.88 crore income of 6 national parties, including the Indian National Congress, CPI, Aam Aadmi Party, Bahujan Samaj Party and MPEP. Congress has secured the second spot with an income of Rs 452.37 crore, forming 14.70% of the total. The BJP, despite its substantial income, spent 57.68% of it, amounting to Rs 1,361.68 crore. Nearly 89.80% of the BJP's income came from voluntary contributions, according to the ADR report. In contrast, the INC surpassed its income with expenditures totaling Rs 467.13 crore, exceeding the total income by 3.26%. Approximately 59.38% of the INC's income was derived from grants, contributions and donations. The ADR report provides a comprehensive overview of the financial dynamics of these major political players. This financial analysis covers the total income and expenditure of national parties across India during FY 2022-23 as declared in their annual audit report submitted by the Election Commission of India. Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather.
Warmer temperatures persist into Friday and through the weekend under mostly sunny skies. But come next week, we are hopeful of a slight drop in temperatures, that is, if conditions remain favorable. Here's the full Friday forecast. On Friday, we'll be starting off cool, but there will be plenty of sunshine through the rest of the day to keep us sweating it out. The high temperature is forecast to reach a whopping 35 degrees, which brings along the definite risk of suffering heat strokes or dehydration. Opt to stay indoors this weekend and make sure you're having plenty of water to beat the heat. Winds pick up as the day progresses, and we're expecting wind gusts of around 14 km per hour by night time, which will push out any lingering heat from the day. That being said, the low temperature is forecast as 24. Dry weather forecast till 6th March. Haze and light fog likely on Friday. Commuters to stay alert. Mostly sunny skies forecast for the next 2 days. Maximum and minimum temperatures on Friday 35 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. No warnings issued for boat owners near Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.